बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर आफियत से होंगे। आज 18 नवंबर है और इस वक्त की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरों के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त एक तरफ तो यमन के हौसियों की तरफ से 48 घंटों में 2 दफ़ा इसराइल के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसका अहवाल इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो मामला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मुसलसल कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त ये दुनिया एक तीसरी जंग अजीम के दहाने पे आके खड़ी हो चुकी है। कुछ ऐसे जो है बयानात रशिया की तरफ से सामने आ रहे हैं और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी कुछ गो अहेड दिए गए हैं यूक्रेन को। इस हवाले से इस वीडियो में खबरें शामिल करेंगे। इसके साथ साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं जो कि इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ गज़ा के इलाक़ों में की गई हैं, उसका अहवाल जानेंगे। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की तरफ से क्या क्या कार्रवाइयाँ पिछले 24 घंटे में की गई उसका अहवाल जानेंगे। और इसके साथ साथ एक बार फिर इराक़ी मुजाहिदीन की तरफ से इसराइल के इलाक़े ईलाद को निशाना बनाया गया है, क्या अहवाल है इसका, इसके ऊपर भी इस वीडियो में नज़र डालते चलेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलते हैं सबसे पहले हौसियों की तरफ कि इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से पिछले 48 घंटे में इसराइल के अंदर 3 मुकामात को जो है टारगेट किया गया है। 2 इंडिविजुअल कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक हमला जो है पिछले 48 घंटे पहले हुआ, उसके बाद दूसरा हमला पिछले 24 घंटे पहले। इसकी इत्तला यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से एक ऑफिशियल बयान शाया हुआ जिसमें दी गई है। अब जो पहला हमला हुआ है, द यूएवी फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ वाइटल टारगेट ऑफ द इजरायली आर्मी इन द उम्मल रश एरिया इन द साउदर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन विद अ नंबर ऑफ ड्रोन्स। द ऑपरेशन हैज सक्सेसफुली अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जो पहला हमला हुआ यमनी हौसियों की तरफ से एक ड्रोन्स का जत्था दागा गया और ये जत्था फिर इसराइल के जो जुनूबी इलाका है इलाद, उसके इलाके को उम्मल रश को टारगेट किया और इस हमले में इसराइली फ़ौज की वाइटल टारगेट्स वहाँ पर जो बेसिस थी उनको टारगेट किया गया यमनी हौसियों की तरफ से और ये ड्रोन्स यमन से दागे गए और इन्होंने जाकर फिर जुनूबी इसराइल के शहर इलाद के इलाके उम्मल रश को जो है वो निशाना बनाया और वहाँ अपने टारगेट्स को अचीव किया। इसके बाद जो दूसरी कार्रवाई इसी तरह की यमनी हौसियों की तरफ से की गई वो पिछले 12 घंटे पहले की गई और उसके अंदर इसराइल के शहर एश्कोलोन और उसके साथ साथ याफा या तिल अबीब को टारगेट किया गया। द यूएवी फोर्स ऑफ द यमनी आर्म फोर्सेस कैरिड आउट अ स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ नंबर ऑफ मिलिट्री एंड वाइटल टारगेट्स of the Israeli enemy in Jaffa area and Ashkelon area, southern occupied Palestine. The operation was carried out with a number of drones and has successfully achieved its objectives. एक बार फिर ये कार्रवाई भी जो हुई यमनी हौसियों की तरफ से, इसने इसराइल के इलाके एश्कोलोन को निशाना बनाया। वहाँ पे इसराइली फ़ौज की तनसीबात थी, उनको जो है वो टारगेट किया और इसके साथ साथ याफा या तिल अबीब के अंदर जो इसराइली फ़ौज की तनसीबात थी, मिलिट्री टारगेट्स थे, उनके ऊपर ये ड्रोन जाके लगे हैं और इसके नतीजे में अपने अहदाफ को हासिल किया है, तबाही मचाई है, वहाँ हिट किया है। तो ये कार्रवाइयाँ हैं जो कि पिछले 48 घंटे में यमनी हौसियों की तरफ से इसराइल के अंदर दाखिल होकर की गई और फिर दावे किए जाते रहे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से कि हमने ये ड्रोन्स इसराइली फ़िज़ाई हदूद के अंदर दाखिल होने से पहले ही तबाह कर दिए गए थे, वो तमाम के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं और इस वक्त इसराइल के अंदर ये तमाम यमनी हौसियों की कार्रवाइयाँ जो है वो रंग लाई हैं और इन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो ये इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमन के मंजर से सामने आ रही हैं और यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से वाज़े तौर पर स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं जिसके अंदर ये 3 कार्रवाइयाँ 3 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया गया है 48 घंटे के अंदर और अपने अहदाफ हासिल किए हैं यमनी हौसियों ने। एक बार फिर इस वक्त जो है यमन इस जंग के अंदर 5th फेज़ में दाखिल हो चुका है और उसका मुजाहरा या उसका मुशाहिदा रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है कि जिस तरह से इस वक्त यमनी इसराइली इलाकों को निशाने बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक पहरा लगा हुआ है बहरा अहमर में बाबल मंदब से लेकर और खलीज अदन से लेकर इसराइल के पोर्ट्स तक जो भी जहाज़ इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाने पे सफ़र होता है उसको टारगेट किया जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है और उसको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो ये वाज़े पॉलिसी है जो कि यमनियों की इस वक्त सामने आ रही है। मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ साथ अब जो लबनान में इस वक्त जारहियत का सिलसिला जारी है इसराइली, उनके साथ भी इजहार यकजहती के तौर पे ये तमाम वो एक्सेस, ये तमाम रेजिस्टेंस की कार्रवाइयाँ हैं जो कि यमनियों की तरफ से की जा रही हैं और मुसलसल इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अब चलते हैं इस वक्त जो यूक्रेन से खबर आ रही है। यूक्रेन का मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ रहा है और रशिया और यूक्रेन के दरमियान मुसलसल झड़पों का सिलसिला
पिछले 48 घंटों में इनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो एनर्जी सेक्टर है, यानी इस वक्त बहुत सारे यूक्रेनियन इलाके हैं जिनमें ओडिशा है, कीव है, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब चुके हैं। यहाँ पर इनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है और वहाँ पे अब कैफियत ये है कि मुकम्मल तौर पे इलाके अंधेरों में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ जो मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला है वो भी जारी है। मिसाइल्स दागे जा रहे हैं रशिया से, इसके साथ साथ ड्रोन्स जो है वो एक कसीर तादाद में यूक्रेनियन इलाकों पे दागे जा रहे हैं। अब इस वक्त अमरीकी हाजिर सदर जो बाइडन का बयान काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, जो कि यूक्रेन के हवाले से सामने आया है। बाइडन गिव्स यूक्रेन फॉर्मल ऑथराइजेशन टू लॉन्च एन अटैक इनसाइड रशिया यूजिंग यूएस सप्लाइड ATACMS मिसाइल्स। एक दफ़ा फिर इस जंग के अंदर, इस जंग के मंजर में जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक अरसे से चल रही है, यानी अब इसको तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से अमरीकी सदर का बयान काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है, जिसमें अमरीकी सदर की तरफ से यूक्रेन को गो अहेड दिया गया है ऐसे मिसाइल्स इस्तेमाल करने के लिए रशिया के ऊपर, जो कि इससे पहले यूक्रेन ने इस्तेमाल नहीं किए थे, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मुहैया कर दिए गए थे। ATACMS नामी ये मिसाइल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं और अब तक यूक्रेन की तरफ से इस खौफ के वजह से कि अगर ये मिसाइल यूक्रेन इस्तेमाल करता है रशिया के ख़िलाफ़ तो फिर रशिया की तरफ से जो फिर जवाबी कार्रवाई होगी वो बहुत ख़तरनाक होगी, इस्तेमाल नहीं किए गए। और इस वक्त बहुत सारे यूरोपीय ममालिक की तरफ से, इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को ये हथियार सप्लाई तो कर दिए गए थे, मौजूद थे यूक्रेन के पास, लेकिन इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब इस वक्त वाज़े तौर पर अमरीकी सदर की तरफ से इसकी इजाज़त उस वक्त मिलना कि जब नए इलेक्ट शुदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को अभी कुर्सी संभालने में 2 महीने का वक्फा है, इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से ये इजहार करना कि अब इन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रशिया के ख़िलाफ़ कर सकता है, इस जंग को काफ़ी शदीद जो है वो हिद्दत की तरफ ले जा सकता है। और फिर वाज़े तौर पे जो रशिया की तरफ से बयानात आ रहे हैं, जिस लम्हे फिर ये मिसाइल यूक्रेन से लॉन्च किए जाएंगे, रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल दागे जाएंगे और फिर यूक्रेन को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। तो इस वक्त वाज़े जो है इस जंग के अंदर बहुत शिफ्ट आ रही है। एक तरफ एक मिसाइल भी फिर रशियन सरजमीन की तरफ जो है वो फ्लाई करता है यूक्रेन से, तो उस मिसाइल के हरकत में आने से पहले रशिया जो है वो एक भरपूर जवाबी हमला करेगा और ये जवाबी हमला जौहरी हथियार के ज़रिए किया जाएगा और फिर यूक्रेन को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी धमकी दी गई है रशिया की तरफ से, फिर वो तमाम ममालिक के जो इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हो या अमेरिका हो, उनके ख़िलाफ़ भी फिर हालत जंग में होगा रशिया और उनके ख़िलाफ़ भी फिर कार्रवाइयाँ रशियन सरजमीन से की जाएंगी। तो इस वक्त ये हालात हैं जो इस रीजन से सामने आ रहे हैं और अपनी शिद्दत की वजह से बहुत ख़तरनाक हालात समझे जा रहे हैं। और अगर ये इन हालात पे काबू नहीं पाया जाता तो फिर दुनिया तीसरे जंग अज़ीम के दहाने पे पहुंच सकती है और किसी भी वक्त तीसरे जंग अज़ीम का आगाज़ हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ खबरें आ रही हैं गज़ा से, उसकी तरफ चलते हैं। अल-क़स्साम फाइटर्स मैनेज टुडे टू स्नाइप 5 सोल्जर्स इन बैत लाहिया, target a force of 12 soldiers with anti-personnel shell and targeted a Merkava tank with a Yasin 105 shell। अल-क़स्साम ब्रिगेड की ये कार्रवाइयाँ हैं जो कि 24 घंटे या आज के दिन में सामने आई हैं और इसके अंदर एक तरफ तो इसराइल के 5 फौजियों को अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की तरफ से हलाक किया गया है, उनको स्नाइपर के ज़रिए हलाक किया गया है, यानी निशाने लगा के और उनको जो है वो मारा गया है। इसके साथ साथ 12 इसराइली फ़ौजियों की टोली को जो है वो टारगेट किया है, ये एंटी पर्सनल शेल से टारगेट किया है। इसके नतीजे में भी ये इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ एक बार फिर मरकावा टैंक को अल यासीन 105 शेल या RPG के ज़रिए बैत लाहिया के इलाके में ही निशाना बनाया गया है। तो ये कार्रवाइयाँ हैं जो कि इस वक्त अल-क़स्साम ब्रिगेड की गज़ा के मंजर से सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की कार्रवाइयों की तरफ जो बात करते चलें तो ये वो कार्रवाइयाँ जो कि इसराइल के अंदर दाखिल होकर हिज़्बुल्लाह ने की हैं, या हिज़्बुल्लाह के जो मिसाइल्स या ड्रोन्स इसराइल में दाखिल हुए उनके नतीजे में जो कार्रवाइयाँ हुई। हिज़्बुल्लाह बॉम्ब 5 मिलिट्री बेसिस यस्टरडे विच लेड टू द सीज ऑफ हैफा विद अ फायर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। पहली दफ़ा
ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں حزب اللہ کی طرف سے 5 جگہوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا، اور پھر یہ ایک نئی حکمت عملی ہے جو کہ اس وقت حزب اللہ کے سامنے آئی ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 الگ الگ جگہوں کو نشانہ بنانے سے پھر جو افراتفری پھیلی ہے، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک جگہ کو نشانہ بنایا جاتا تھا تو پھر وہاں کے جو قابضین تھے وہ پھر دوسرے علاقوں کے شیلٹرز کی طرف بھاگتے تھے اور وہاں جا کے پناہ لیتے تھے۔ لیکن اب اس وقت جو یہ نئی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں ایک ہی وقت میں حیفا کی 5 ملٹری تنصیبات کو یا 5 جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں کے جو قابضین کے اندر خوف ہراس تھا وہ اتنا زیادہ پھیل گیا، اور پھر جو ہے وہ مسلسل یہ علاقے آگ اور خون کا منظر پیش کرنے لگے۔ یہاں پہ مسلسل آگ لگی رہی، آگ بھڑکتی رہی۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس جنگ میں کہ ایک ہی وقت میں حزب اللہ کی طرف سے مسلسل 5 جگہوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حزب اللہ کی طرف سے 2 مہینے کے اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں، جس میں حزب اللہ کے جو بھی حملے ہوئے تھے اس کے بارے میں کچھ خبریں دی جا رہی ہیں۔ We forced more than 300,000 settlers to leave in 2 months۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں سے جو حزب اللہ کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں، اس وقت تقریباً 3 لاکھ اسرائیلی قابضین جو تھے، جو وہاں رہائش پذیر تھے، وہ اب ان علاقوں کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اور یہ علاقے مکمل طور پہ خالی ہو چکے ہیں، اور بہت چند تعداد میں اب کچھ اسرائیلی سیٹلرز یا پھر اسرائیلی فوجیں ان علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی کثیر تعداد یعنی 3 لاکھ کے قریب یہ اسرائیلی اب ان شمالی علاقوں کو چھوڑ کے وہاں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور دوسری جگہوں پہ یا پناہ گزین کیمپوں میں یا شیلٹرز میں اس وقت رہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کارروائیوں کا نتیجہ ہے جو کہ حزب اللہ کی طرف سے مسلسل اسرائیل کے شمالی علاقوں پہ کی جاتی رہیں، اور اس کے نتیجے میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 3 لاکھ اسرائیلی اپنے گھروں کو چھوڑ کر بے یار و مددگار زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اب اس وقت یہ کارروائیاں تو وہ تھیں جو کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے اندر کی تھیں، اسرائیل کے اندر داخل ہو کے کی تھیں۔ اب ان کارروائیوں کی بات کرتے ہیں کہ جو محاذ جنگ اس وقت لبنان کے علاقوں میں چل رہا ہے۔ We targeted with artillery shell a gathering of Israeli enemy forces on the southwestern outskirts of the town of Shama۔ یہ لبنان کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے شامہ، وہاں پر اس وقت جو ہے وہ گھمسان کی لڑائیاں جاری ہیں اسرائیلی فوج اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے مجاہدین کے درمیان، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ مسلسل یہ اسرائیلی فوج وہاں پر پیش قدمی کرتے ہوئے شامہ کے مقام تک پہنچی، اور وہاں پر حضرت شمعون علیہ السلام کا جو مزار تھا اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو چاروں طرف سے گھیر کر جو مارنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اب تک اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے 5 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ درجنوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں اور مسلسل اس وقت اس مزار کے اندر محصور ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے، اور باہر نکلنے کی جب بھی کوشش کی جاتی ہے حزب اللہ کے مجاہدین کی طرف سے جو ہے وہ ان پہ شدید دوبارہ سے گولہ باری کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو پھر اندر گھسنے پہ اور یا پھر ہلاک ہونے پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہے کہ شامہ کے ہی علاقے میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچائے، اور اگر مالی نقصان کی بات کی جائے تو بہت سارے مرکبہ ٹینکس تباہ کیے ہیں اور بلڈوزرز تباہ کیے ہیں۔ تو یہ اس وقت کیفیت وہ ہے جو کہ لبنان کے منظر سے آ رہی ہے، اور لبنان یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اسرائیلی فوج گھس تو گئی ہے، لیکن ان فوجوں کو جب حزب اللہ کے میزائلوں سے یا راکٹ سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہاں پر ان کی مدد کے لیے آئرن ڈوم سسٹم موجود نہیں ہوتا، اور پھر جو بھی بیراج یا جو بھی سیلوو راکٹس کے داغے جاتے ہیں وہ ان اسرائیلی فوجوں پہ براہ راست گرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے جو کہ لبنان کے فرنٹ سے سامنے آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ اس وقت اسرائیلی طیارے جو ہے وہ شدید بمباری کر رہے ہیں اس لبنان کے علاقوں پہ، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے حزب اللہ کا مورال ڈاؤن کیا جائے، عوام کو حزب اللہ کے خلاف کیا جائے، کہ اس وقت جس طرح سے شہری علاقوں پہ بمباری ہو رہی ہے حزب اللہ سے لوگ بدظن ہو جائیں اور کسی طرح سے یہ لوگ حزب اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اس وقت لبنان کی عوام مسلسل جو ہے وہ حزب اللہ کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہے، اور ان تمام شہادتوں کے باوجود جو ہے وہ حزب اللہ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لبنان سے ایک اور اہم خبر ہے، اور اس وقت خبر یہ ہے کہ محمد عفیف جو کہ حزب اللہ کے میڈیا ریلیشن آفیسر تھے، اسرائیلی حملے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور ایک بہت اہمیت کے حامل یہ لیڈر تھے جن کی آواز جو ہے وہ کافی اسرائیلی ایوانوں میں گونجتی تھی، یعنی پھر ان کی طرف سے جو بھی حزب اللہ کی کارروائیاں تھیں، میڈیا ریلیشن کا جو بھی کام تھا اس کا تمام سہرا محمد عفیف کے سر جاتا تھا، اور اسرائیل کے ایک حملے میں
یہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کی شہادت کی خبریں اس وقت لبنان سے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عراقی مجاہدین کی طرف سے کارروائی ہوئی ہے ایک بار پھر، اور اسرائیل کے جنوبی علاقے ایلات کو نشانہ بنایا ہے، وہاں کے وائٹل ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے ڈرونز کے ذریعے۔ اور اس کے بعد جب اسرائیل کی طرف یہ ڈرونز داخل ہوئے تو اسرائیل نے ایک بار پھر جھوٹ کا بازار گرم کر دیا، اور یہ خبریں جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس پہ گردش کرنے لگی کہ ہم نے یہ ڈرونز تباہ کر دیے ہیں، انٹرسیپٹ کر دیے ہیں اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے۔ لیکن اب جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس ویڈیوز کے مطابق یہ ڈرون ایلات تک پہنچے بھی ہیں، انہوں نے ایلات کو امپیکٹ بھی کیا، اور باوجود اس کے کہ انٹرسیپٹر میزائلز ان کے اوپر فائر کیے گئے، وہ انٹرسیپٹر میزائلز ان کو نشانہ تو نہ بنا سکے، لیکن پھر وہ اسرائیل کی آبادیوں پہ گرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اردن کا سرحدی علاقہ لگتا ہے عقوبہ شہر، وہاں جا کے گرے ہیں۔ تو اس وقت یہ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے انٹرسیپٹر میزائلز آبادیوں پہ گر رہے ہیں اور ان ڈرونز کو نشانہ بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کا اخبار ہارٹ یہ خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل کی اس جنگ میں اب تک جتنے بھی اسرائیلی فوجی، چاہے پھر وہ غزہ کے مقام پہ ہلاک ہوئے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کے محاذ پہ ہلاک ہوئے ہوں، ان کی تعداد جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے، اور اس میں 2/3 اکثریت تو ان فوجیوں کی ہے جو کہ پراپر کمیشن فوج ہے، جبکہ 1/3 فوج ایسے اسرائیلیوں پر مشتمل ہے جو کہ اسرائیل کی ریزرو فورس سمجھی جاتی ہے، اور ان کو تب طلب کیا جاتا ہے جب اسرائیلی فوج پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے۔ تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کو مسلسل فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، اور جتنے ریزرو فوجی تھے وہ بھی مارے جا رہے ہیں، ان میں بھی ایک کثیر تعداد ہے ان اسرائیلیوں کی۔ تو اس وقت یہ کیفیت ہے اسرائیلی فوج پہ کہ فوجوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تمام وہ فوجی ہیں جو کہ غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان کے محاذ پہ بھی اب مارے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔